Cose lo fanno da me. Telefona. Ouais. Naam. Vale. Waaw na dem. Anton. Declara. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي سجين فراني الله سبحانه وتعالى تكي جينا من دولة تكدو الله راكنا كرامين تكدو وكشي أني نما أمبونينا تكوكالا كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودين أنا كصحابة سلمو أنما تكون نقطة سيدنا دوما وكفي أن يفني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج فرقان دمنا تلين يتاكا أبي سلام عليكم بركاته أو كلين بلادي ومن كيدين يرور ومن كيدين وسيدا ليه كنس بتو إن شاء الله الدكتور والإمام اسمه صالح كراوي أبي من بلادي أما وكفي كما كان يغلي تمو كلين وتمو على نقدر كرامي يسيبنا إن شاء الله من نصر. الدكتور بسم الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Me Allah Ta'ala tanu ka barkada kisi aninema ko chama ini kake alaka chidemba ka anaka sodungero anaka sahaba salma wa imama manatu gola ne barang mankeli fowata si alkiyama joduma mala deli alaka ansoro barang mankela utela alaka njidi limani alaka njidi kanala alaka njidi ala insranyala alaka fara jonkuna duka alaka anso anyine fenyumana kan kisi juma toroma ka jannatul firdaus ka beskero labai me Allah Ta'ala diri anga jamana ala ka basigala ka kulusuma ala ka here jiri jamana ko ka toro nyoti ka banka ka Allah Ta'ala diri mamun metama sraf ala ka tamo jawla ala ka gersiga imandi anu bela jeni ma ka barka do anu ka sorola ala ka anga jamana in kulusuma ka jamana lafiya islam din ay ka sabati jamana ko na ala kan ke asabati bagawcela la kan so nyini fani mana kan kisi jugman torom kan jurumin dugule ana bangelen be ya fani ka jannatul firdaus kan sigaro labai insyaallah bismillah nyambado ngani ngali. Alhamdulillah ni do sama ko ngala dili ala kan ano bela dili docteur ni ngali musigi ni ngal fo o tila mo be ga ni ngali ke silicon nana o ni sigi kera silbe bilan ci ko do na be fumo ko qabla ni baada ko kiga farafazal duma islamay sigi yaro labo tugudi ke selini filikra kono ni kadla. Alhamdulillah ala kan be sawabama iba me don kalauda ka cia sili bunda la ko qabla ani baada qabla korode ko ka kon anye to kana avant baada koroye a kɔfɛ to kana après ola ni ko ka kɔn a ɲɛ ka kɔn mun ye yani k'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullah ka kɔn o fɔli ye a kɔfɛ mun kɔfɛ i kɛlen ko k'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullah o kɔfɛ ola o qabla ni baada o bɛ fɔ tenturu fila de ma tenturu fila mun ne sela b'a kɛ ka da fili dɔ sababu kan ka da ɲina dɔ sababu kan ka da siga dɔ sababu kan
kɔrɔ ye ni filila ka ɲina seli kɔnɔna la ka dɔ bɔ seli la wali ka dɔ fara a kan wali sigala dɔ bɔ seli la wali ka dɔ fara a kan dɔ bɔ seli la duman ko don mun tɛ seli jɔsen dɔ ye dɔ fara an ka duman ko don mun ye seli baaraw dɔ ye o kɔrɔ ye duman ye mɔgɔ mun bɛ yen ni i ye fɛn dɔ bɔ seli la mun tɛ seli jɔsen ye ka d'a kan seli jɔsenw bɛ yen dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ ko seli faridaw seli faridaw n'i ye o bɔ seli la a bɛ se ka seli bɛɛ tiɲɛ wali a bɛ se ka jɔ dɔ tiɲɛ o kɔrɔ ye duman ye n'i ye faridaw jateminɛ seli kɔnɔna la a bɛ fɔ ko alikiyamu ma alikudara ka wuli k'i jɔ ka seli ka sɔrɔ se b'i ye ka wuli o ye farida ye seli la malikiya ka madhabu la ŋɛniɲɛ o bɛ yen o la ŋɛniɲɛ ani ka wuli k'i jɔ ka seli ka sɔrɔ bana t'i la o kɔfɛ takbiratul ihram i dɔntɔ seli kɔnɔ i b'a fɔ ma ko Allahu akbar o ye seli jɔsen dɔ ye o kɔfɛ alifatiya mun n'i b'o kalan o ye seli jɔsen dɔ ye k'a daminɛ bisimilahi rahmani rahim fo ka taa bila wala dɔɔlina o ye seli jɔsen ye o kɔfɛ kinbiri minɛ mun n'i b'o kɛ n'o ye birili ye o ye seli jɔsen dɔ ye ka wuli ka bɔ birili la k'i tilen o ye seli jɔsen dɔ ye ka taga tenturu la sujudu fila mun n'i b'o kɛ o ye seli jɔsen dɔ ye ka wuli ka bɔ sujudu fila la k'i sigi o ye seli jɔsen dɔ ye o kɔfɛ tahiya laban o ye seli jɔsen dɔ ye o kɔfɛ k'a fɔ ko assalamu alaikum siɲɛ kelen ni cogo la assalamu alaikum ka da o dɔrɔn ma o fana ye seli jɔsen dɔ ye nin tɛ tan ye mun bɛ fara nin kan sisan o ye i ka nin baara bɛɛ kɛ i ma falen o kɔrɔ ye i k'a bɛɛ kɛ basigi kɔnɔna la i kana sin ka don seli kɔnɔ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar o tɛ k'a kɛ Allahu akbar kala mun kan ka kɛ k'o kɛ ka taa biri la Allahu akbar sami Allahu liman hamida fo ka taa k'a bɛɛ kɛ basigi kɔnɔna na i bɛ sigili mun kɛ tahiya laban na o fana ye seli jɔsen dɔ ye tahiya laban kɛtɔ la i b'i sigi k'a kɛ ka sigi k'o kɛ o fana ye seli jɔsen dɔ ye o la n'o farala nin kan o ye 12 ye o la laban mun bɛ fara nin kan sisan o ye ka baara ninnu dada ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye birili de fɔlɔ kan ka kɛ ka sɔrɔ ka taa tenturu la i kana n'i jɔ seli kɔnɔna ko Allahu akbar k'i tenturu duguma fɔlɔ ka sɔrɔ ka biri n'i y'o kɛ seli bɛ tiɲɛ ka baaraw kɛ k'a tugu ɲɔgɔn nɔfɛ o fana ye seli jɔsen dɔ ye o la malikiya ka madhabu la ŋɛniɲɛ b'a la ka d'a kan olu bolo ŋɛniɲɛ tugulen don seli la de nka alimam ahmad ka madhabu la ŋɛniɲɛ t'a la n'i ye ŋɛniɲɛ bɔ a la a bɛ kɛ 12 ye nka ni ŋɛniɲɛ farala a kan a bɛ kɛ 13 i n'a fɔ i y'a jate cogoya min o la ninnu de ye seli jɔsenw ye dɔnnikɛlaw ye seli jɔsen in ta yɔrɔ jumɛn na alakira ka kumakan dɔ sallallahu alaihi wa sallam cɛ dɔ donna ka na seli a tilala seli la mun ka a taara alakira fɔ sallallahu alaihi wa sallam a taara kira fo kira k'a ma ko irji fasalli fa innaka lam tusalli kira k'a ma segin ka taa seli ka d'a kan i ye mun kɛ o tɛ seli i ma seli a taara seli a ye seli fɔlɔ kɛ cogoya min na filanan in fana kɛ ten de alakira k'a ma tuguni ko segin ka taa seli i k'a dɔn k'a fɔ i ma seli a taara kɛ tuguni siɲɛ sabanan in na o cogoya kelen na a nana alakira ma tuguni alakira k'a ma sallallahu alaihi wa sallam ko taa seli halisa i ma seli koyi alakira k'a ma sallallahu alaihi wa sallam a ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallam walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyyan la uhsin ghayra hadha fa'allimni
comme men kali masala masamu yi ci ki kan nabi nyumai net siga silwere ke mun kay neni ola namanye ibn kala akechugula ngake okara mun ala kira sallallahu alaihi wasallam asolaka ni hadisa impo kona wula ka jo selikonana akimafa akaki barutige Allahu akbar kasoroka fatiha kala kira ya kala tula kwa ka seliko tula o hadisa mun filane don kala besin sina o hadisa indeka ka seli jo sembo o wajjati foni nyongo ka ke tan fly ka ke tan sabai ka kal tan ni beata hadisa inde kononala ngo bea famu ga famu choyala ngani ne la suli don ngalo ya ta mun kononala ina fo ne mamu bidayatul mushahid kala ibn rusdi awende fa kononala koninde don ngalo be ga dalui seli josim kola kira e mun foni o ko seli tenye ne mun tala kira o de fay sallallahu alaihi wasallam wala ninde seli josim nunu munu ye seli josim ne mo mu ye nin do chen sella a dɔ bɛ se ka seli bɛɛ tiɲɛ i n'a fɔ a dɔ tɛ se ka seli bɛɛ tiɲɛ cogoya mun na duma bɛ seli bɛɛ tiɲɛ kibaru fɔlɔ ne mɔgɔ mun donna seli kɔnɔna la i ma kibaru fɔlɔ tigɛ e sina k'i don tigɛ ka taa jɔ fo ka t'i tila i ma seli sariya la n'i ma foyi k'a bɛɛ ye kelen ye tuma dɔ la ni bɛ mɔgɔw sɔrɔ kosɛbɛ n'o nana sɔrɔ alimami bɛ seli la n'a nana sɔrɔ alimami bɛ kimiri minɛ na e ka sin ka don ten ka sin k'a fɔ ko Allahu akbar ka taa kimiri minɛ na direct la donc e tun kan ka kibaru fila de tigɛ yan kibaru fɔlɔ ye jumɛn ye o ye seli dayɛlɛli kibaru ye a bɛ fɔ o ma ko haramu kibaru takbiratul ihram o ye seli jɔsen de kibaru filanan ye jumɛn ye alimami bɛ kimiri minɛ na e fana taatɔ dɔn a nɔfɛ kimiri minɛ na i taatɔ mun don kibiri minɛ na i bɛ kibaru tigɛ o fana kama o la i b'a fɔ ko Allahu akbar ka don seli kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ tuguni Allahu akbar k'i biri alimami nɔfɛ wali y'a sɔrɔ yɔrɔ mun na i bɛ Allahu akbar fɔ a t'a nɔfɛ yɔrɔ la mɛ ne sinna ka na dɔrɔn k'a fɔ Allahu akbar k'i biri duman don nin fila la a ka surun mun na o ye birili kibaru de ye o la i ma kibaru fɔlɔ tigɛ n'i dun ma kibaru fɔlɔ tigɛ seli kɔnɔna na a bɛ komi i ma seli yɛrɛ daminɛ o la nin bɛ se ka seli bɛɛ tiɲɛ o cogoya kelen fana la mun bɛ se ka seli bɛɛ tiɲɛ o ye tahiya laban e ka seli bɛɛ kɛ k'a ban fo ka taa se tahiya laban ma i m'o kɛ ka wuli ka tɛmɛ ten seli bɛɛ tiɲɛna mun bɛ seli bɛɛ tiɲɛ tuguni nin jɔsen nɔnɔ dɔ ye salamu bilali ye i ka seli bɛɛ kɛ ka taa i y'a kalan ka ban ka wuli ka tɛmɛ i ma salamu bila o ye seli bɛɛ tiɲɛni de o la nin ye ninnu na jɔsenw na mun bɛ seli bɛɛ tiɲɛ o ye ninnu ye ani tuguni ka seli kɛ basigi la o fana n'o ma ɲɛ a bɛ seli bɛɛ tiɲɛ ne mɔgɔ min ka seli bɛɛ kɛ la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar i n'a fɔ sɛ ka ɲɔ cɔki o t'i ka seli bɛɛ tiɲɛni don n'i y'a ta daminɛ na fo k'a laban ten a bɛɛ tiɲɛna kira ko mun ka taa seli o seli la nin cogo de la o de kama an ka hakili to nin na kosɛbɛ mɔgɔ dɔw bɛ perese sababu la o bɛ baara yɔrɔ de la walima o taara mɔgɔ de la n'o donna seli kɔnɔ i b'a fɔ ni mɔgɔ de bɛ kɛlɛ la i b'a la ka baara mun k'i yɛrɛ ye n'i taara o kɛ k'o tiɲɛ i b'a la k'a k'i yɛrɛ la de i b'a dɔn olu seli la Allahu akbar n'o taara birili la o ye direct de o taa sujuru la kɔrɔ n'o y'o kimiri minɛ k'a fɔ Allahu akbar sami Allahu liman hamdahu o kunkolo kami dɔrɔn ka sin ka o fili duguma n'i y'o kɛ i ma seli n'i ka seli bɛɛ kɛla i ma seli foyi kɛ ka d'a kan o ye seli jɔsen dɔ de ka seli kɛ mafantiya kɔnɔna la jɔsen yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka jɔ tiɲɛ o ye jumɛn ye fatiya kalan ni misaliya bolo ma jɔ dɔ la e ma fatiya kalan donc o jɔ tiɲɛna n'i tɛmɛna yɔrɔ la ka ban o ye jɔ tiɲɛni ye kimiri minɛ jɔ dɔ la me kimiri minɛ bɛ jɔ kelen kelen bɛɛ la ne me kimiri minɛ jɔ mun kɔnɔ o y'o jɔ tiɲɛni ye o jɔgo kelen tiɲɛna tenturu fana bɛ jɔgo kelen kelen bɛɛ la mɔgɔ mun ma tenturu dɔ kɛ walima i ma flash kɛ jɔgo kelen dɔ la o jɔ bɛɛ fana bɛ tiɲɛ n'i tɛmɛna yɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma se ka a dilan
o cogoya min na sigili mun bɛ kɛ tenturu fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ ten o bɛ jɔgo kelen kelen bɛɛ la n'i tɛmɛna o la i m'o fana kɛ fo k'o tɛmɛ i bolo ka i taa jɔ wɛrɛ la o y'o jɔ tiɲɛni nka seli bɛɛ ma tiɲɛ o la misaliya bolo ma mɔgɔ mun bɛ yen ni ale tun ka kan ka timiriminɛ kɛ a ɲinɛna k'a tenturu a wulilen de ka taa jɔgo filanan na a hakili jiginna a la ko ne ka jɔ tɛmɛlen na ne man kimiri minɛ halas o y'o jɔ tiɲɛni a b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ jɔgo fɔlɔ de la o bɛ cogoya mun na tenturu bɛ ten wa fatiya fana kalanni bɛ ten i ɲinɛna o kɔ o y'o tiɲɛni i tugula k'a to yen o y'o tiɲɛni i sigɛla a la o i ma dɛngɛniya sɔrɔ k'i yɛrɛ bɔ siga mun na o y'a tiɲɛni o jɔsen in tiɲɛna n'a y'a sɔrɔ jɔsen don mun bɛ jɔ bɛɛ tiɲɛ o y'a bɛɛ tiɲɛni ni mun don n'a bɛ seli yɛrɛ bɛɛ fana de tiɲɛ o ye seli bɛɛ tiɲɛni ka d'a kan ni kabila nin baara ko fɔla fo ka nin yɔrɔ in faamuya de k'a dɔn a bɛ kɛ kun minnu na donc nin faamuyalen kɔfɛ an bolo n'i y'a lajɛ baara dɔw bɛ yen an da ma se olu ma o baara dɔ ye jumɛn ye n'i ye jɔgo fila seli i kan ka sigi ka taa kalan ka wuli ka taa jɔgo sabanan na n m'o ko fɔ seli jɔsenw cɛ la o dun bɛ seli la o ye seli baara dɔ ye nka seli jɔsen tɛ ne maa mun ɲinɛna o ɲɔgɔnna kɔ e tun kan k'i sigi jɔgo filanan na ka taa kalan yanni ka wuli ka taa sabanan na i ɲinɛna ka wuli k'i jɔ sabanan na i hakili sɔrɔla ka jigin a la ne man sigi koyi o yɔrɔ in na kabila ni baada mun ko fɔla o bɛ na i ye dɔ bɔ seli la i ye dɔ mun bɔ a la dɛ kabila ni baada ka dilanni yɔrɔ de filɛ nin y'a yɔrɔ dɔ ye ka d'a kan ne ye nin to yen ɲina bolo ma kabila ni baada b'a dilan nka n'i y'a to yen tugu bolo ma seli bɛ tiɲɛ nka jɔsenw na n'i ɲinɛna olu kɔ kabila ni baada t'o dilan dɛ n bɔra k'o de fɔlɔ fɔ o la kabila ni baada bɛ mun gilɔ ye mun tɛ jɔsen de ye imam maliki ya madhabu la ale b'a fɔ a ma ko seli sunnaw nka imam ahmad ka madhabu la o b'a fɔ a ma ko seli wajibinanko ka d'a kan seli baaraw tɔgɔ wele cogo tɛ kelen ye malikiya madhabu la o b'a fɔ ko farda o y'an bɔla ka mun fɔlɔ fɔ n'o bɔla ye sunna bɛ na nin ye a dɔ ye n'o bɔla ye musahabu bɛ na mais alimam ahmad ka madhabu la ale b'a wele cogo di ale b'a fɔ ko arkanu seli jɔsen ne rukunu bɔla ye wajibatu bɛ na o wajibatu ye jumɛn ye ni i ɲinɛna mun kɔ sujudu b'a dilan nka n'i tugula k'a to yen seli bɛ tiɲɛ malikiya madhabu la a bɛ fɔ o ma ko sunanu seli sunnaw o kɔfɛ sunanu bɛ sɔrɔ ka na ale bolo malikiya madhabu la olu b'a fɔ o ma ko musahabatu seli baara minnu bɛ n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ nka n'i m'a kɛ i ka seli tɛ tiɲɛ i bɛ se ka jɛn baraji de la olu y'a wele ko musahabu mais imam ahmad ka madhabu la olu b'a wele ko sunna de o la nin ye weleli cogoyaw de ye nka n ka laɲini ye mun ye a la dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ jɔsenw kabila t'a dilan baada t'a dilan nka mun tɛ jɔsen ye ni n da ma se olu ma jɔsenw ɲɛfɔli la ni o dɔ ye sigili mun bɛ kɛ ka taa iya kalan jogo filanan na yanni ka taa sabanan na o y'o dɔ ye ani tuguni alahuma sɔli mun bɛ kalan seli laban na n ye taa iya fɔ nka ma alahuma sɔli ko fɔ o fana ye o dɔ ye an'o na ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ mun ɲinɛna o dɔ kɔ i b'o de dilan ni sujudi ye i ɲinɛna o dɔ kɔ wali i sigala o dɔ la o cogoya kelen na n y'a jira k'a fɔ n ko sujudu ninnu na a bɛ kɛ ka ɲina dilan ɲinan bɛ kɛ fɛn fila de la i ma ɲinɛna ka fɛn dɔ to yen
ni seli bara da toy munte jose fardate iba ke ko gla ngani seli bara da toy muy sunna de wal musahabu do qabla to la ba'da to la misali abuluma iduna seli ko Allahu akbar ikan addu'a do ka yani ga sellamna سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ينتوي قبل تاغلا بعد تاغلا قبل تنيني فعلا بعد تنيني فعلا برجي مونيتو ما أنا صار على إبي جوريلا وشو يا كلام فنانا ni dona sella ki kinumulo bla numa mulo sanfe isellate qabla tika baada tika lakini mulo blali no mabulo sanfe isuma baraji mun sorola ito de soro aw fo ma ko seli sunna imam amar ka madhabula malikiya ka madhabula musahabu de femu kaneno seli kono nana iwili tola ka bo se kimir mena ne go su e ko sami allah liman hamida rabbana لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نفنا السنة دي نما كي قبل تعالى بعد تعالى برجي دونايتو دون نسرو غنيا كي إلى برجي سرو أنو نانيو وناويرو سيلي بارا ويرولا وفو مكو سنة ولا قبل تنيني فولا بعد تنيني فولا قبل بيني دمانا واجب كون ولي موي سنة malikiya ka madhabu ka woli chula qabla benyini orila wali baada benyini ola qabla benyini ala chuga adnana node yani net ya kala ngaba yani ga salam la ibe tentru chefla o benyini chugod mana ni dobo seli bara wala munte josendoy muy wajibina ko eti nga sigi misali abuloma kata ya kala jogo flana kofe yani kata sabanana me inyina naka wuli o koro yesigili mbo iga seli barala yesigili mbo iga seli barala wa nyini fe iga qablake ula hadisa munana qabla la ka wala kira rasulullah sallam hadisa nana ni nyona de la ka fokala kira rasulullah sallam dono la selane moy atuma nga sikata yakala awilla seli bana munke aye tenturu shenfla yana ka salam bla ina maliki amadabu talike ka fo ne mo mu dobo seli barawla bara mu sella sunnay ne ma imam ahmad ka madabu la wajibinan ko da be kelen wele ci ko de afo nyon ko ni o bara dobo sella nyinan boloma ikanga qablake ola ni ya misali ado nine nana hadisa ko ngabala kira rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyina bato ibe do fara selika seli farali do farali selika abse ka seli baraw doy etu nga itentru shenfla nga itentru shen saba do faralaka donc o do farangan doy abse ka fana tuguni seli yere joko hakay etu nga seli fana seli joko nani ifillaka durunan faraka o kera do faral e joka itu nga salamu bla inyana naka wuli e willa ki jo ka do faraka tuguni o wuli ngela faranga de sella ada ko te sella nga wuli ka jo e sel barado e ola ne mo me do fara seli ga ni so yala o tigila mo de kanga bada ke bada e dumai abita yakala ngaba na ita yakala ngaba aba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah aba kila ga fatuna Allahu akbar ka tentru ka ila Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu rabbatu ni ne badai ola ni do fara selika na baro doy wali na jodoy ibende ke ay ka arogla na kala nyina buluma ngani tula ka ke selbe chene tayya ka nga ke wali tenturu shen fly adaba kama
ka tenturu saba kɛ ko i bɛ fɛ ka dɔ fara i ka seli kan i ka seli bɛɛ bɛ tiɲɛ de wali tahiya kan ka kɛ camancɛ la e ye tahiya kɛ seli jɔ bɛɛ la ka dabɔ a kama seli bɛɛ bɛ tiɲɛ ka d'a kan i ye faranga mun kɛ faranga in bɔla e de yɔrɔ a ma kɛ ɲinan bolo ma i y'a kɛ tugu bolo de ma o la o ye nin ta hadisa dɔ fana kɔnɔna la ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam o hadisa ye a bɛ fɔ ma ko hadisul dhul yadayn sahabakɛ mun bɛ yen ne a bolo fila dɔ tun ka jan ni dɔ ye don dɔ la kira sallallahu alaihi wa sallam selila ni mɔgɔ ye jogo naani seli la kira ye jogo fila seli ka salam bila sahabaw kamana gana dɔw tora k'a fɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɔra seli la de a bɔra naani na k'a kɛ fila ye Abubakar bɛ yen Omar bɛ yen nka o sanmɛla ala kira ma ka taa kira ɲininka kira ye fila de seli an m'a faamu dɛ kira tilara seli la mun kɛ sallallahu alaihi wa sallam k'a taara i jɔ misiri yiri dɔ kɛrɛfɛ kira ka misiri kun dilan yen ni tamaro yiriw de ye nka a taara i jɔ k'i bolo da yiri dɔ kan a kɛra i b'a fɔ mɔgɔ mun dimilen don sahabaw ma fariya k'a ɲininka o sanmɛyala ma a dɔ la ala ye dɔ bɔ seli la de kira ma fɛn fɔ ye fɔlɔ a dɔ la a bɛna ɲɛfɔ nka sahabakɛ dɔ bɛ yen ko zuliyadayin ale taara kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko ala kɛra ciden i ye jogo fila de seli la ɲala dɔ de bɔra seli la wa wala e ɲinana de ala kɛra k'a ma ko dɔ ma bɔ seli la a bɛ se ka kɛ ne fana ɲinana a ye sahabaw ɲininka akama qala dhul yadayn ko ɲala dhul yadayn ye mun fɔ o don wa o ko a kɛra o don dɛ i ye jogo fila de seli n'a ye ni m'a jira k'a fɔ ko dafa ye Allahu taala de ta ye ni bonyana cogo o cogo i bɛ bila fili kɔnɔna la o la alimami k'o faamuya k'a fɔ i kana fɔ ko ni filila o ye dɔgɔyali de ye ma e ye adamaden de ye o n'i filila i kana dimi wa n'i filila i kana o kɛ i yɛrɛ bolo k'o ye dɔgɔyali ye i kana jigiya k'a fɔ ko alimami kɔmɔgɔw bɛna jɔn i la k'i bɛ fili seli kɔnɔna na ala kɛra mun ka fisa n'an bɛɛ ye sallallahu alaihi wa sallam ni wahayu bɛ jigin ale kan ale filila o la jogo naani seli la a ye jogo fila seli nin ye fili belebeleba ye dɛ a dɔw la n'i ye saba seli mɔgɔ n'a fɔ k'a surunyala a la mɛ jogo naani seli la ka fila seli o kɔni o ye fili belebeleba ye ala y'o kɛ walasa k'an kalan de nin kiti la n'o tɛ ala bɛ se a ka ciden bilasira mɛ walasa k'anw kalan nin kiti la ala ye nin kɛ tuma min na ni kira ye sahabaw ɲininka ko ɲala zuliyadayn ni mun fɔ o don wa o ko awɔ ko kira o don kira y'o wele ko a ye na an ka seli tɔw kɛ o nana fila tɔ moto la kira kɛra o fila seli sallallahu alaihi wa sallam o fila seli la ka ban mun kɛ a ye salamu bila ka ten turu siɲɛ fila ka salamu wɛrɛ bila baada nana ni hadisa in de la o la malikiya ye tali kɛ ne ni hadisa in ye ko nin m'a jira k'a fɔ ne mɔgɔ mun ye farankan kɛ seli la e ka kan ka baada de kɛ o ko sa n'i ye dɔ bɔ seli baaraw la mun t'a jɔsen dɔ ye i ka kan ka kabila kɛ n'o ye n'i ye tahiya kalan ka ban yanni ka salam bila i bɛ ten turu siɲɛ fila ka sɔrɔ ka salam bila nka n'i ye dɔ fara seli kan ni seli baaraw dɔ ye an k'a faamu dɛ baara wɛrɛ bɛ se ka kɛ seli kɔnɔ mun tɛ seli baara ye misaliya bolo ma alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye den ta k'a to seli kɔnɔna la Abu Umamata kira y'a ta sallallahu alaihi wa sallam k'a to seli kɔnɔ a b'a ta k'a minɛ a bolo n'a jɔlen n'a jiginna a n'a bɛ jigin o cogoya kelen na a ye sentan fila saba kɛ ka dayɛlɛ Ayisa ye k'a to seli kɔnɔna la n'i y'a lajɛ o tɛ seli baara dɔ ye olu tɛ jate nka seli baaraw de ko don mun ye ruku ni sujuru ni n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye n kan b'olu de ma ko seli baaraw ne mɔgɔ min y'o dɔ fara seli kan wali ye dɔ fara jɔ yɛrɛ kan i nana bɔ a kalama o lahalaya in na k'e kan ka baada de kɛ malikiya ye tali kɛ n'o de ye k'o kɛ a ka sumali minɛ ye ne sigana nana i la dun ka d'a kan ko ɲina ten turu fila a bɛ kɛ sigana kama a bɛ kɛ ɲina kama
ni sigala esi ne yen ke wali manke na ya soro josen dodo ni sigala wala sigabo chenga boyde ko me sigala esi ne da kimiri minake nga jogo folo la wali make khalas ni ma denganya soro ko ki make di kadaka al-aslu fi tori al-adam don galo koti fe mumbe ne akanga waliya ne siga kala ay kala kana ke waliya aw lasuli muyo ya atindi annali o chungo de nga ke waliya o de lasuli sharia be baraka no di o yore na bi na fa atindi ne jose no ave seliche wala kala jomna bo joche na fa nya fa chuga yamuna ngana ya soro josente fo seli wajibina ko dodo wali seli sunna dodo imam malik ga madhabula ola halaina ibe qabla ka agla ni do bala ngani do faraka ngoke be baada de ke ni sigala do bola isigala do bola fena munte jose ola ibe qabla ke kagla isiga na do faranga fanala ibe qabla fana ke kagla okora ne siga na do bola no kala jose de koy wali fuma ko farda okora ko teindi iba ke ko mo tenga baraka no ngani siga na do bola munte fardai ibe qabla ke kagla ne faranga nana dola muye seli baro do be bada ke ko gula o kora yeduma ni sigala misala bolom esi ne jogo fla seli sigila ka tayya kala wali masi o siga nana ila khalas ite manara ka ba ite siga matuguni ebe qabla ke kagla ni do fa selika akere salamun blaga soro seli to ma dafa o do faranga do mo chama nyami e ga nga sel fana sel jogo nan e jogo saba sel salam la do ko ki ga sel ma dafa de to e kile ima do wala de e do faraka de kada mu ga ibina kile seli ni o kile seli ko fara ga seli korolenga ibina solo tayya flavé mumbala no kanga kekele okora ebna jogo kele seri kataya kala ole do tayya do kala ka jogo sabana ina ola tayya kala sabe ka soro fla de kanga kesella kele aflana e duma e salamu ibna salam nani bla kada ka jogo sabana na e salamu bla e salamu do iklara ka kele njuru sala ka salam bla o fara salam do ola salam mana fara jonga kala salam fly ke ko nani do farangandi fo mo ko yoro fama chama illa ne salam la gazo selma ba ke do bara e do le faraga kada ka iya blaka muntu e bena nodi kore ke ka dafa doni maliki amadahu tabuloi anflega wala lika wala nga al-imam ahmad kamadabula qaida mo molu bulo qabla ni bada kola o ka baraka ni hadisai ina fa hadisan na chugo yamuna oko nyina ni ba ke seli konona la abebe glane qabla de foni filla ka salamun bla ka solo seli mabban folo mara ni en famille nyina akira ka do bolo ka do faraga madama jose ngon tekaba abebe glane qabla de okoro yani ga salam bla ibe sujudu flabi kasro ga salam bla na bada be ke yoro kelim pedron de lo yoro kelim dumay ne mo me salam bla kasro ga seli tobi etu nga jogo na ni sele salam bla ga to kele khalas e bada ke non te note a to be qabla de ni wani nga no ko se o ga bada ke ne adisai ina fa dila chukayamna kada ka hadisa la ala kara salam bla akra ulama siga tayakala ay qabla ka odela aw kofe hadisa fulana na ala kara sallallahu alaihi wasallam salam bla seli toto ay bada ka wala
kama olu ye tali kɛ ne ni k'a fɔ ɲina o ɲina mun n'i y'a kɛ seli kɔnɔna la i b'a bɛɛ dilan ni kabila de ye fo n'i ye salamu bila k'a sɔrɔ seli ma dafa o la mun b'a jɛ i bɛ na n'o ye ka baara kɛ n'o tɛ baara tɛ k'a si la ni ne ye Imam Ahmad ka madhabu ye munna sinsinla ni madhabu fila kan ka kuma kan ka d'a kan ninnu de ye baara kɛ ni hadisaw ye Malikiya ye baara kɛ ni hadisa ye mun nana hadisa kɔnɔna la o y'o ɲɔgɔn wɛrɛ suma ma nka Imam Ahmad ka madhabu la ale ye baara kɛ ni hadisa ye mun nana hadisa kɔnɔ a danna o dɔrɔn kabla ni baada olu de fana bolo n'o tɛ Imam Abu Hanifa ka madhabu bɛ yen Imam Shafi'i ka madhabu bɛ yen Abu Hanifa ka madhabu la kabla dɔrɔn de bɛ baada tɛ yen la baada dɔrɔn de bɛ kabla tɛ yen o ye Abu Hanifa ka madhabu ye ka d'a kan ale ka jate la seli kibiriminɛnw dadɔlen don a sujudu hakɛ fana dadɔlen don yanni i ka salamu bila n'i ye sujudu bin a b'i n'a fɔ i ye dɔ fara seli yɛrɛ sujudu kan misali la bolo ma jɔko fila seli la sujudu 4 de bɛ a la jɔko 4 seli la sujudu 8 de b'a la n'i ma salamu bila fɔlɔ ne ye sujudu fɛn fɛn mun bin o bɛ fara i ka sujudu kan donc ni jɔko 4 seli don e ye kabila kɛ o sujudu 2 mana fara i ka jɔko sujudu 8 kan a bɛ komi e sujudu 10 de kɛ seli kɔnɔ seli dun tɛ sujudu 10 bɛ mun o y'ale ka faamuya ye o kama ale ye tali kɛ ni baada dɔrɔn hadisaw de Imam Shafi'i ka madhabu la kabila de bɛ baada tɛ munna ka d'a kan o ko ni seli tiɲɛna i bolo i b'a dilan seli de kɔnɔ nka n'i ye salamu bila ka bɔ i bɔra seli kɔnɔ n'i bɔra seli kɔnɔ i bɛ seli dilan cogo di o la madhabu maliki ani madhabu hanbali olu de ye tali kɛ ni kabila ni baada ye nka a tilancogo o ma bɛn o kan malikiya ko ko n'i ye nagasi kɛ seli la a mana kɛ nagasi fɛn o fɛn mun ye madama seli faridaw tɛ ka ban sunna fana seli musabu tɛ fo seli sunna don n'i ɲinɛna ka nagasi kɛ ka dɔ bɔ a la i b'a dilan ni kabila ye farankan n'i y'o kɛ seli la a kɛra jɔ farankan ye wala a kɛra seli baara wɛrɛ farankan ye b'o dilan ni baada ye nka Imam Ahmad ka madhabu la ko ayi seli fili bɛɛ bɛ dilan ni kabila de ye fo ni mɔgɔ min ye salamu bila ka a sɔrɔ i ka jɔ ma dafa n'o tigi tɛ i b'a bɛɛ dilan ni kabila de nin ye olu ka taabolo ye ni y'a lajɛ o ka nɔgɔ kosɛbɛ o la an bɛ tila ka mun fɔ ka fara nin kan dɔnnikɛlaw bɛnnen don a kan k'a fɔ kabila kan ka kɛ yɔrɔ mun na ni ɲinɛna ka baara kɛ yen baasi t'a la kɔrɔ ye e ka fili ne tun ka kabila de kɛ mais ɲinɛna i y'a kɛ baara ye baasi t'a la wali i tun kan ka baara kɛ yɔrɔ mun na i ɲinɛna ka kabila kɛ yen baasi t'o fana la nin ye sujudu ɲinan sujudu bonda la nin ye kiti dɔ an kan ka mun dɔn ni a ɲagamini ma fana a dɔw la seli baaraw bɛ ɲagami mɔgɔ ma fɛn dɔ b'a la mun kan ka kabila ɲini i bolo dɔ b'a la mun kan ka baada ɲini i bolo n'i y'a fila fɛn fɛn mun k'a bɛɛ bɛnnen don misaliya bolo ma e ka seli kɔnɔna ale tun kan ka sigi ka taa i y'a kalan jɔgo 2nan na e wulila ka taa 3nan na i ma sigi e tilala ka taa jɔgo 4nan seli mun kɛ i ɲinɛna ka wuli k'i jɔ i sɔrɔla k'a dɔn ko nin ye n ye jɔgo 5nan de i segila donc i ye wuli mun kɛ n'i ma sigi jɔgo 2nan na o bɛ kabila ɲini i bolo i taara mun fara a kan laban na o bɛ baada ɲini i bolo e bɛ dunan de k'a fila la a fila la choix b'i yɛrɛ bolo e de b'i ɲɛna ta n'i ye kabila kɛ a b'i wasa n'i ye baada kɛ a b'i wasa o la nin ye hakililajigi dɔ ye kabila ni baada bonda la ka d'a kan fɛn mun na a ka misɛn dɔɔni a ma ko walawalali janba la kosɛbɛ non i tɛ se k'a fɔ ten kabila ye nin ye baada ye nin ye n'i y'o fɔ ten dɔrɔn a dɔw la a baarali bɛ gɛlɛya ala k'a faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen
alhamdulillah ko fe ni albaram be dawka ko demseni no de kada free akono ka rasno yala ko bashido wala mɔgɔ dali i kɔnɔ kan ka sunɔgɔ ala kɛra bali kira bama sallallahu alaihi wasallam kira sallallahu alaihi wasallam donna misiri kɔnɔ don dɔ la a ye dɔ dalen a dalen don a disi kan ala kɛra kama sallallahu alaihi wasallam ko bɔ i disi kan ni tasuma dungo da cogo di ka da i kɔnɔbara kan ka biri i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka sunɔgɔ cogo bɛɛ y'o ye kira kama ko bɔ nin cogo la ni tasuma dungo da cogo di hadamaden ninnu ka ko bɛ daminɛ kabiri a denmisɛnman dɛ n'i ye den degi nin na n'a kɔrɔbaya la n'o bɛ k'a dacogo ye o de kama a man ka denba ye i ka den degi disigandali la k'a fɔ k'i k'a degi disigandali la i kana o kɛ nka fo ni lahalaya dɔ bilala degun na n'o tɛ ale yɛrɛ kɔni kalamu t'ale kan nka i kana degi fɛn na fɛn mun bɛ yen ni sariya ye balili kɛ ka bɔ a ma n'a kɔrɔbaya la o bɛ na k'a ka baara ye o de ɲininen don denba fɛ i seko bɛɛ kɛ a la mun b'a bali k'a to a tɛ da a disi kan o de cɛ ka ɲi den ka ko la ka d'a kan den kan ka labaara ɲɔgɔnya ni fɛn mun bɛ yen nɔ sariya la a kɔni don mɔgɔ k'i da i disi kan tuma dɔw la mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ n'olu yɛrɛ ma da o disi kan o tɛ sunɔgɔ a caman sababu ye jumɛn ye o delila la kabiri o denmisɛnman de o la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye dɔ dalen a disi kan kɛra ko bɔ i disi kan de ye tasuma dun o dacogoya de ye silamɛya la dacogo ɲuman ye fɔlɔ i ka da i kini bolo kɛrɛ kan a dɔw la ni ba ye den da kɛrɛfɛ a bɛ se ka da kini kɛrɛ kan o bɛ se ka kɛ ka da i kini kɛrɛ kan o ye dacogo ɲuman ye ni dɛsɛla o la i bɛ da i kɔ kan ni dɛsɛla o la i bɛ da i nɔgɔn kɛrɛ kan nka mun ye disigandali ye ni dɛsɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ a kɔnnen don kɛra ye bali ka Abama sallallahu alaihi wasallam ko tasuma dunge o dacogo de ye nin o la i kana o ladegi ala k'an bɛ sababa ma ko fɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ daw kan ko ni mɔgɔ min bɛ taama sira fɛ n'o ye voyage sira ye ka samara to i sen na ka seli waatiw seli ni a ye yala ko silamɛ bɛ mun fɔ o la ka seli ni samara i sen na taama sirako t'o la sariya la bɛnnen don yɔrɔ bɛɛ la ani waati bɛɛ la fo n'a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ bɔ a kɔnɔna la ala ka sabatila ka bɔ alakira sallallahu alaihi wasallam hadisa bɛ Bukhari ni Muslim kɔnɔna la k'a fɔ ko dɔ ye Anasi ɲininka ko hal kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alayhi qala na'am a ye Anasi ɲininka ko ɲala alakira tun bɛ seli n'a ka samara sen fila y'a sen na wa Anasi ko awɔ kira tun bɛ seli ni samara y'a sen na o ye kelen ka filanan ye mun ye kira ni sahabaw tun bɛ seli la don dɔ la kira y'a ka samara bɔ sahabaw fana bɛɛ y'u ka samara bɔ o kɔfɛ seli banna mun kɛ kira ko ma ko mun na a y'a ka samara bɔ a ko ko ra'aynaka khala'tana alayka fa khala'na ni'alana aw naza'tana alayka fa naza'na ni'alana ko anw ye i ka samara fosi ka bɔ i sen na an fana y'an ta fosi ka bɔ an sen na kɛlɛ kɛ an bɛ k'e de ladege ne ye mun k'an b'o de kɛ subhanallah sahaba ninnu tun lamɔlen don dɛ kira y'a bila yɔrɔ min na o b'a bila yen hali n'o t'a ɲɛdɔn kan ni ala kira y'a kɛ ka ban a sabatila ko kira ye nin de kɛ dɔwɛrɛ tɛ yen tuguni wa i b'a dɔn an yɛrɛ tɛ lafiya an ka diinɛ kɔnɔ fo an ka taabolo ka kɛ nin en tant que an ka taabolo tɛ ko kira ye mun k'an bɛ da o dɔrɔn de ma ni mun sabatila ka bɔ kira yɔrɔ hali n'an t'a ɲɛdɔn an b'a kɛ ne ni ma k'an ka taabolo ye diinɛ a baarali bɛ gɛlɛya an bolo dɛ ka d'a kan mɔgɔ ye mɔgɔ sugu saba de an ka kow la mɔgɔ dɔ bɛ yen kira y'a da yɔrɔ min na ale tɛ dan yen kira yɛrɛ ma mun kɛ ale b'o de kɛ a dɔw la ne ko kira ye mun kɛ ne y'o f'a ye dɛ a bɛ dɔ wɛrɛ de kɛ o tigilamɔgɔ ye filibagaci ye dɔ fana bɛ yen kira ye mun kɛ ne y'o f'a ye a b'a fɔ ko mun de la a ye nin kɛ nin jaabi ne bolo jaabi janta o m'a fɔ taa kira ɲininka dɔn ko mun ye nin kɛ sahabaw tun t'o kɛ o mun de la kira ye nin kɛ a fɔra e ye ko kira ye nin kɛ mun de la a y'a kɛ o dɔ la n'ale m'a ɲɛdɔn ko a ka don a hakili la ale ka convaincre n'a ye a t'a kɛ
o tigila mɔgɔ fana ye filibaganci a sabanan ye jumɛn ye mun bɛ yen n'a yela ko kira y'a kɛ dɔrɔn a banna mun de b'a kɛ kira y'a kɛ a banna o de ye dalilu ye fana munna n t'a kɛ kira m'a kɛ o fana de ye dalilu ye ka d'a kan dalilu tɛ yen mun ka girin ka tɛmɛ kira y'a kɛ n b'a kɛ kan wa dalilu tɛ yen mun ka girin ka tɛmɛ kira m'a kɛ n t'a kɛ kan ni sera ala ma kira y'a kɛ n b'a kɛ dalilu bɛɛ b'i bolo i sera ala ma k'a sɔrɔ kira m'a kɛ n t'a kɛ dalilu bɛɛ b'i bolo f'an k'o yɔrɔ de faamuya o de kama sahaba bɛ kira ye mun kɛ sallallahu alaihi wa sallam kira y'a ka samara bɔ a sen na k'a to seli la sahaba y'o ka samara bɔ a y'o ɲininka seli bannen munna aw bɛɛ y'a ka samara bɔ o kɔrɔ ko tun bɛ ka seli ni samara ye de o kɛra ko an y'i kɛtɔla ye k'i ka samara fosi ka bɔ i sen na i y'a bɔ i sen na mun kan fana y'an ta bɔ an sen na ala kɛra sɔrɔla k'a fɔ ma sallallahu alaihi wa sallam ko nɔgɔ de tun b'ale ka samara la sɔfɛ tun nɔrɔlen don ale ka samara la jibila nana k'ale ladɔnniya la k'ale y'a bɔ o de la o kɔfɛ hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko n'aw dɔ la kelen selila k'aw ka samara bɔ aw sen na falyadaha bayna yadayhi wala yu'dhi bihima k'i ka samara bila i ɲɛkɔrɔ i kana mɔgɔ tɔɔrɔ n'a ye kɔrɔ ye jumɛn n'i selila k'i ka samara bɔ i kana mɔgɔ tɔɔrɔ n'a ye k'i k'a bila i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ i ɲɛkun tilen na ala kɛ fɔ sallallahu alaihi wa sallam o la ni hadisa saba in bɛ fɛn mun jira anw na o de ye k'a fɔ ka seli ni samara ye sariya la baasi t'a la ka samara fana bɔ ka seli sariya la baasi t'a la kira selila ni samara ye cogoya mun na a ye samara bɔ ka seli o cogoya kelen na a tilala k'a fɔ tuguni n'aw dɔ la kelen y'a ka samara bɔ aw sen na ka seli a y'a bila aw ɲɛkɔrɔ o b'a jira k'a fɔ k'an bɛ se ka samara bɔ an sen na ka seli ni hadisa ninnu sababu la dɔnnikɛlaw ko sa samara donni sen na ka seli a n'a bɔli an b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ nafan dɔ b'a donni na tɔɔrɔ t'a kɔnɔ ani ni tɔɔrɔ de b'a donni na nafan t'a la an bɛ lajɛli kɛ o yɔrɔ de la o sira fɛ n'i y'an ka bi misiriw kɔnɔna lajɛ tapiw binnen don a la n'a fɔra ko samara mun taamana kɛnɛma k'i ka taama ka don n'o ye misiri kɔnɔ a tapi maa jɛlen tɔɔrɔ de bɛ yen donc a dɔrɔru yuzal tɔɔrɔ bɛ ɲɔnti de dɔnnikɛlaw ko la ko darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha an ka taama n'an ka samara y'an ka bɔlɔ kɔnɔna la a tila ka don n'o ye misiri kɔnɔ ka taa yɛlɛ misi tapiriw kan siga t'a la tɔɔrɔ de bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ k'a bɔ samara donni ka seli kira ladegeli b'o o la nka ladegeli mun don wajibi tɛ ka d'a kan kira yɛrɛ selila ka sɔrɔ samara t'a sen na wa a yɛrɛ tilala k'a fɔ n'aw dɔ la kelen selila k'a sɔrɔ samara t'aw sen na o b'a jira k'a fɔ samara donni ka seli wajibi tɛ fɛn mun tɛ wajibi ye ni tɔɔrɔ bɛ bɔ o kɔnɔna na sariya bɛ tɔɔrɔ de makara o yɔrɔ in na an b'a fɔ an ka misiriw ka samara don ka seli n'a ye a tapima tɔɔrɔ de b'o la o la a tɛ bɛn nka lahalaya dɔw la i b'a sɔrɔ nafa bɛ k'a la mɔgɔ min bɛ taama sira fɛ sisan e bɛ sahara kɔnɔna la e bɛ ka seli dugumakolo jalan de kan dɛbɛ tɛ yen kuma tɛ tapi ma o de cɛncɛn jalan i n'a fɔ kira ka misiri tun bɛ cogoya mun na a dɔ la n'i ye samara bɔ bɛlɛ bɛ se k'i sen sɔgɔ gabakuru bɛ se k'a sɔrɔ cɛncɛn bɛ se k'a nɔgɔ o bɛɛ bɛ se ka k'a la o la i bɛ seli n'i ka samara ye o yɔrɔ in na samara selili nafa ka bon ka tɛmɛ a bɔli nafa kan kira ka misiri tun bɛ nin cogo de la sallallahu alaihi wa sallam cɛncɛn tun bɔnnen ala kira ka misiri la siman tun t'a la jango karo jango tapi cɛncɛn de tun bɔnnen don a kɔrɔ o kama kira tun bɛ seli n'a ye o cogo la sallallahu alaihi wa sallam ka d'a kan ka seli ni samara ye cɛncɛn cɛ la o lafiya ka bon ka tɛmɛ i k'a bɔ k'a fɔ k'i bɛ seli n'a ye ka o la samara donni ka seli dɔnnikɛlaw ye mun fɔ a kiti la o ye nin de ye wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad
inshallah baden la jirkela ambe jimi doni am kila ga sigi kana tel sukanana timide condition ni yalla ba docteur walima we ko ni misri ka wele radio la asro radio solo we silwele kambla yala ko mo ka se ka o misri le kan ka lamne ina ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ajira ni silbi ka wele ikala ko suma mi yala ko kiti nyambola ala kan bɛ sɔgɔma ni yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko k'a fɔ ko sartu dafalen tɛ arajo misiri wele la wali tele misiri wele kira ye sartu mun fɔ ala ma dafa mun na ko ala kɛra ko idha adhana almuadhinu ni seliwela ye seli wele faqulu mithla ma yaqul a bɛ ka mun fɔ k'a ko ɲɔgɔn fɔ ala kɛra kuma ka ɲini sallallahu alaihi wasallam fɔlɔ arajo tɛ selula ye mɔgɔ de almuadhinu insanun selula ye mɔgɔ de arajo tɛ mɔgɔ ye kasati de b'a kɔnɔna la o ye kelen a filanan ye mun ye ala kira sallallahu alaihi wasallam selule bɛ kɛ waati dɔ de la a dɔ la arajo bɛ k'a kɛ waati min na wali tele bɛ k'a kɛ waati min na o tɛ seli waati ko ye nka a bɛ programme dɔ de la a bila ala k'a kɛ dɔrɔn o la mɔgɔ tɛ kelen a bɛ ka kɛ wagati min na seli wagati fana jate tɛ hali n'a kɛra o fana ye ŋaniya b'a la ka d'a kan ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat arajo tɛ se ka ŋaniya siri ka seli wele tele tɛ se ka ŋaniya siri ka seli wele monturu tɛ se ka ŋaniya siri ka seli wele o yɔrɔ in na a tɛ don seli wele kiti kɔnɔna la o de kama ibn Uthaymin rahimahullah ɲininkala ni ɲɔgɔnna la ko la ko min sharti al-amali salih aqdu niyya kama qala sallallahu alaihi wasallam innama al-a'malu binniyat ko baara ɲuman mun ne jɔ ma ka shartu dɔ ye ŋaniya sirili o la seliwula bɛ ŋaniya siri de bɛna seli wele mɔgɔw ta bɛ tugu a nɔfɛ ko arajo tɛ se ka ŋaniya siri tele tɛ se ka ŋaniya siri o kama a fɔ ne seliwula ye seli wele k'a fɔ a nɔfɛ o ye ni mɔgɔ de y'a wele nka ni arajo y'a wele o tɛ fɔ o nɔfɛ ni tele y'a wele o tɛ fɔ a nɔfɛ ka d'a kan mɔgɔ tɛ k'o ko tɛ seli wele la ye kira ye sariti mun fɔ a ma dafa o la allahu ta'ala a'lam wa ahkam badal lagi kala adola ni me suma daski anga bisigila docteur wal imam ni kuma lawam yugo ansaraka kana ami ala tanu ka barka da ka ala deli dina famu nyuma ala ka no anye na ya famu ala ka ndema baralila ala ka kambulo dalwe ala ka na kanga dalwe ala ka kambulo kan o ali sababu ka botasma donima jannatul firdaus ala ka kambulo soro li sababu ala ka anjiri dina doni ala ka anjiri a baraka kunyumana ka anjiri alla se ka kunyumana ka kele o dama lafiya o dama anga lamɛ ka caya anga fɔ ka caya k'a kɛ fɛn dumɛlen falikiyama jɔ don ala ko kanɲɛ ka teleɲɛta mɔgɔ ko bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mun b'a la ka nin kibaruya in jɛnsɛ diɲɛ fan o fan ala ka bɛɛ sara yɛrɛ la ala k'a kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye an bɛɛ bolo ala k'a kɛ ka mɔgɔw la faamuya u ka diina na ka baara ko ɲuman nɔgɔya u ye k'a kɛ dalilu ye a lamɛnbagaw a n'a fɔbaga bɛɛ bolo ala ko kanɲɛ wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم برنامج الفرقان كندك تلين يدرك على جل على كسب الدعاء شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله